Nya tay pila may kuan aning imong pila may tubil aning imong sakyanan tay maghapon. Tay mayong buntag. Dako nakakita tay. Taga asa man ka tay? Buena Vista? Ganina ra ka na masahero. Ha? Ganina ra ka na masahero tay? Nya tay pila may kuan aning imong pila may tubil aning imong sakyanan tay maghapon. Ang kita nimo. Pero di naman ito bilan no, ang driver naman lang mo ito bilan. Kisa nga lang to na to tay. Nilo. Ha? Nilo Tondag. Nilo Tondag. Oo. Tay nako ihatag nga snack. Salamat sir. Okay ra ka sa snack attack ni tay. Nay halo-halo, nay putlong. Salamat Oh, pwede nimo kuan para sa imong pamilya. Salamat sir ha. Salamat po kayo unya tay. Natagan ta ka og panggasolina kay di man kamot kuan pantubil aning imong kuan wa man ni tubil ang kuan imo na lang ipalit og Dios or paniudto nimo ha. Salamat sir. Salamat kay. Kadadlaw ka diri na masahero tay. Kalayaan gyud kang Ginoo sir. Mangyatagan man ka. Salamat kay pud tay ha. Amping ka diri sa imong kuan tay. Naipang kuan pang snack nimo og pang gasolina. Salamat sir. 150 pa ikaw na maniho anak pang kuan ha. Unsa maning apiki pa man ta. Mao ni akong trabaho tay, manghatag og snack, manghatag og paniudto. Ako bahalag walay ako basta kay maghatag ko. Salamat kaayo. Pila na edad nimo ron tay? Ana sa 65. Ayaw pala bisa init, grabe ka init ra baron. Silong-silong pug ka, yan ang pagkuan. Nakapalit lang og bugas. Napa kay asawa. Anak, napa kay nagtipon sa imo. Kamo na lang duha. Apo, mura na pud mo bagong minyo. Mura na pud bagong kasal kay kamo na lang pud og may apo. Sige amping ha. Maura to. Salamat sir. Sige. God bless. Amping kay grabe ka init. Okay. Thank you Lord. Sige tayo, salamat.